अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। इत्तेहादी जमातों की एक दूसरे से रफाकत का मौसम गुजर चुका, अब मौसम शुरू हुआ है सियासी रकाबत का। एक दूसरे पर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी पे कि अगर पीपल्स पार्टी अपने वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते, क्योंकि MQM, अख्तर मेंगल और दीगर जमातें जो हैं फौरी इलेक्शन का फैसला कर चुकी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तहरीके अदम एतमाद लाने पर जोर दिया था। फिर इसके रद्द अमल में हमने देखा कि फैसल करीम कुंडी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इंतखाबात के लिए तैयार थी और आज भी तैयार है। पीपल्स पार्टी मई में इलेक्शन के लिए तैयार थी। अब सवालात ये पैदा हो रहे हैं कि ये रफाकत रकाबत में क्यों बदल गई है, और दूसरा ये कि सियासी माहौल बदलेगा या फिर ये कशीदगी बरकरार रहेगी। इसके अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम का एक बड़ा अहम सबब है, और ये मईशत को कहाँ लेकर जाएगा। आजकल जो हम अपने मईशत के हालात देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक नून लीग का सिंध में पीपल्स पार्टी से मुकाबला एक हकीकत है या फिर एक सियासी चाल है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि सिंध की मुतादिद अहम शख्सियात हैं जो कि नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं, और इसी महीने मरियम नवाज का दौरा सिंध भी मुतवक्के है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। साथ ही साथ जो स्मगलिंग की रोकथाम है उसके लिए बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर चीनी, डॉलर, खाद, इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अहम अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें FIA को कार्रवाइयों के अहकामात तफवीज़ कर दिए गए हैं। बिजली और ख़ास तौर पर गैस चोरों के खिलाफ और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है। हमने देखा कि पिछले दिनों क्रैकडाउन जो किए गए तो कुछ अशिया की कीमतें कम भी हुई हैं, यानी असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ दफ्तर खारजा का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है, इसका भी अपने प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में जो दस्तयाब जदीद हथियार हैं उन पर तशवीश का इजहार किया है। ये कहा है कि अफगानिस्तान से ये जदीद हथियार जो हैं वो दहशत गर्दों के हाथ लग गए हैं, और अभी हमने कुछ दिन पहले चित्राल में जो वाक़या पेश आया था दहशत गर्दी का, उस हवाले से भी तशवीश का इजहार किया गया है दफ्तर खारजा की जानिब से। और दफ्तर खारजा ने भारत को भी ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि वो पाकिस्तान पर तबसरों के बजाय अपने चैलेंजेस पर नज़र डाले। तो इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर पाकिस्तान के एहतजाज को नोटिस करती है या नहीं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, आप हमें बताइएगा कि आप जैसे पहले भी बात करते हैं कि वो मौसम अब गुजर चुका है, अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, ये रफाकत जो थी अब रकाबत में बदल चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान ले लीजिए जो आज उन्होंने कहा, क्या कहेंगे आप? शुमाइला, देखें, आपको याद होगा कि मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि ये तमाम जो PDM का इत्तेहाद था बुग़्ज़ तहरीके इंसाफ में बना था। ये किसी मफाद में, मुल्क की इकोनॉमी के मफाद में या मुल्क की पॉलिसियों के मफाद में नहीं बना था। ये इस वजह से बना था कि इनको नजर आ रहा था कि हमारे ऊपर केसेस हैं, और अगर ये केसेस चलते रहे जिस स्पीड से चल रहे थे तो ये अंदेशा मौजूद था कि इनको सजाएं हो सकती हैं, ये नाअहली की तरफ जा सकते हैं और इनकी सियासत खत्म हो सकती है। इस अंदेशे का इजहार बाद में खुद नून लीग के वुज़रा ने भी किया वक्तन फवक्तन कि अगर हम हुकूमत तब्दील ना करते तो शायद हमारी जो सियासत है वो दाव पे लग जाती। अब बुग़्ज़ के अंदर ये इकट्ठे तो हो गए। उसके बाद 14 महीने हुकूमत भी कर ली, मुकदमात भी खत्म कर लिए, जदादे भी रिलीज कर ली, IMF से मुआहदे भी कर लिए, और उसके बाद लंदन भी चले गए इलाज के बहाने या किसी भी बहाने। अब मसला ये है, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आप देखिएगा जैसे इलेक्शन का बगल बजेगा ये एक दूसरे को मूरद इल्जाम ठहराएंगे, ये एक दूसरे के साथ को हद तनकीद बनाएंगे, लेकिन मेरे दीगर अहबाब जो थे उस वक्त ये कहते थे कि ऐसा नहीं होगा। आज मुझे बताइए कि जो ये बात दबे लफ्जों कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब हों तो ये PDM के सरबराह थे। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं थी, PDM की इत्तेहादी थी। लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड था कि असेंबलियों की तहलील नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात और याद कराता चलूं अपने देखने वालों को कि फजलुर रहमान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने इलेक्शन 2018 के होने के बाद इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के नायब अमीर के घर
ایک کانفرنس ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے تمام جو جماعتوں کے اکابرین ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کو جوائن ہی نہ کیجیے, حلف ہی نہ لیجیے, تاکہ آپ جو ہے یہ اسمبلی آگے ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے. سو فضل الرحمان صاحب کی خواہش تو 2018 سے یہ تھی کہ ان کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی طور پہ ہم آگے لے کے چلیں اور ہم کسی بھی طریقے سے اسمبلی نہ چلنے دیں. سو اب فضل الرحمان صاحب کو یہ یاد آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اعتماد میں رہتی تو یہ کام نہ ہوتا, ہم استعفے دے دیتے, نئے الیکشن میں چلے جاتے, عدم اعتماد نہ کرتے. صحیح. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ذمہ داری ہے حکومت کے کارہائے چلانے کے لیے وہ ذمہ داری وزیر اعظم کی ہوتی ہے, وہ کپتان تھے اس ٹیم کے, انہوں نے تمام معاملات کرنے تھے. اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ایک تنقید بڑھتی جا رہی ہے, وہ مہنگائی کے حوالے سے ہو, وہ 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے ہو, تو اب یہ تمام احباب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں, دشنام ترازی کر رہے ہیں. جی. اس کے پیچھے ایک اور بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو منظرنامہ, سیاسی منظرنامہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ چونکہ نون لیگ, ایم کیو ایم, جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کی طرف اپنا رجحان رکھتی ہے, لیکن جماعت اسلامی کا, تحریک انصاف کا, پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سٹینڈ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائے جائے. سو ایک نئی پولیٹیکل الائنمنٹ کو میں بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, جس کے تناظر میں ایک دوسرے کے خلاف یہ جو ہے معاملات شروع ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو یہ الزامات دے رہے ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے اکانومی کو سہارا دینے کے لیے, وہ تو نہیں ہوا, اپنے معاملات ضرور ٹھیک ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کو آگے کر کے سندھ سے پورشن چل لیا جائے پولیٹیکلی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ ان کے لیے مشکل ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے کاشف. اچھا منور, آپ الزامات کی اس بحث کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کو فرینڈلی فائرنگ کی صورت میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اب الیکشن میں متحارب پارٹیاں آمنے سامنے ہوں, اگر ان میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی دستخط کیے ہوں تو وہ پھر بھی ایک دوسرے پہ ہلکی پھلکی تنقید تو کریں گے تاکہ جو اپنے ووٹر کو اپنی طرف مائل کر سکے. اگر ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہے کہ نون لیگ بہت اچھی ہے تو اس کو ووٹ دے دے, اور نون لیگ کہے نہیں پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے تو اس کو ووٹ دے دے. ایسا نہیں ہوتا. ہر پارٹی نے اپنی کمپین چلانی ہے اور عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بات کرنی ہے. ابھی تک کوئی ایک ایسا سٹیٹمنٹ مجھے بتا دے کہ دونوں پارٹیوں نے ایک جیسے کہ 90s کی دہائی میں چل رہا تھا سلسلہ, اس طرح کا کوئی ہوا وہ ٹھیک ہے. وہ آج بھی جو بلاول بھٹو صاحب نے جو بات کی ہے اس میں انہوں نے بڑے کلیئر کٹ یہ بات کی ہے کہ اگر عوام نون لیگ کو مینڈیٹ دیتی ہے تو وہ حکومت بنائے, اگر ہمیں مینڈیٹ ملتا ہے تو ہمیں حکومت بنانے دی جائے, اور اگر پی ٹی آئی کو ملتا ہے تو انہوں نے کہا اگر پی ٹی آئی کو ملتا ہے تو پھر اسے بھی حکومت بنانے کی اجازت ہونی چاہیے. تو یہ والا سٹیٹمنٹ, اس میں آپ اختلاف کہاں پہ دیکھ رہی ہیں؟ اختلاف اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ وہ ارلی الیکشن کے اوپر ان کا فوکس ہے گا. وہ بالکل درست بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور آئین کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے, لیکن انہوں نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا کہ اگر کسی صورت میں ڈیلے بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ الیکشن کے اوپر نہیں جائیں گے یا کوئی ایجیٹیشن کریں گے. البتہ انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ کرے, چاہے وہ 190 دن کے بعد کا ہو, چاہے 100 دن کے بعد کا ہو, چاہے 120 دن کے بعد کا ہو, لیکن وہ الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ کر دے تاکہ ہم اپنے حلقوں میں جو امیدوار کھڑے کرنے ہیں اور الیکشن ایکٹیویٹی جو سٹارٹ کرنی ہے وہ کر سکے. تو اس میں مجھے تو کوئی بظاہر کوئی اس طرح کے اختلاف والی بات نہیں نظر آ رہی کہ جس سے دونوں پارٹیاں آمنے سامنے ہوں گی اور وہ غدر کا میدان جو ہے نا وہ لگنے جا رہا ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تعریف تو نہیں کریں گے, یہ بات ضرور کریں گے کہ اگر انہیں موقع ملا تو وہ زیادہ بہتر پرفارم کریں گے, اور یہی بات آج ہوئی ہے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کیا نون لیگ کی سندھ میں جو انٹرسٹ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ اس کا یہاں پر واضح ہے, اور مریم نواز کا بھی اسی مہینے جو ہے وہ دورہ بھی متوقع ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے مریم سے شروع کر لیتے ہیں. یہ دورہ گزشتہ 2-2.5 سال سے متوقع ہی چلا آ رہا ہے, اور اب اگر ان کا وزٹ بھی ہوا, اور یہ بات میرے خیال ہے کہ 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے. ہم نثار کھوڑو وغیرہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے 1-2 ہندو دوست ہیں, لیڈر ہیں, ان کے گھر پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پر وہ لیڈران بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا تھا, اور نون کا منورٹی ایم این اے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور دوسرے 2 لیڈر بھی. ابھی بھی ایسی خبریں ہیں کہ کچھ شخصیات ایسے ہی ہے, لیکن وہ اس طرح کی شخصیات نہیں ہے بڑا ادھم جیسے ہو جائے. تو وہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تو جی ڈی اے ہے نا,
पीर हज़रत पीर पगारा जो शाह मर्दान शाह इंतकाल हो गए वो भी अगेंस्ट थे, मौजूदा सक़ुतुल्लाह राशिदी साहब जो पीर पगारा हैं वो भी अगेंस्ट हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अगेंस्ट, यानी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अगेंस्ट हैं, मियाँ इफ्तिकार और मियाँ मोहम्मद सूमरो और इस तरह के कई हमारे अपर सिंध के जो लीडरान साहब हैं अगेंस्ट। ये होता है सियासत में। बट साहब ये जो काशिफ बात करें, कभी भी ना हमने कहा ना ये इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ नहीं है। ये वो बातें अब बाहर आके हो रही हैं या सामने मीडिया पे आ रही हैं जो 16 महीने पीडीएम की हुकूमत के दरमियान ड्राइंग रूमों में होती रही हैं आपस के अंदर। और दूसरी बात, ये जो बात एक कही जाती है ना कि मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह थे, तो मैं आपके नाजरीन को बताता चलूँ, मौलाना फजलुर रहमान एपीडीएम के भी सरबराह थे, जिसमें पीटीआई के साबिक चेयरमैन और पीटीआई शामिल थी, जिसके अंदर महमूद खान अचकज़ई शामिल थे, जिसमें हमारा खानजी असफंदियार वली साहब शामिल थे। ये सारे थे, बाद में अगेंस्ट हो गए। नवाज़ाना नसरुल्लाह की क़यादत में कितने इत्तेहाद बने, उसमें जो लोग शामिल होते थे जब हुकूमत ख़त्म होती थी अलहदा हो जाती। ये बुग्ज़ नहीं होता, सियासत में यही होता है। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो कौमी इत्तेहाद बना था, क्या असगर खान ने ये नहीं मुतालबा किया था कि कोहाला पुल के ऊपर भुट्टो को फांसी दी जाए? उसके बाद सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी का हामी कौन था? पीपल्स पार्टी के साथ कौन चलता था? असगर खान साहब चलते थे। उसके बाद आईजीआई बनी, आईजीआई का सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब थे। सही। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और नवाज शरीफ में इख्तलाफात हुए, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने आईजीआई छोड़ी, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया उन्होंने। मैं हमने सारी हिस्ट्री है, जितने इत्तेहाद बने, ये कोई इख्तलाफ नहीं होता। सियासत में, पूरी दुनिया की सियासत में ऐसी होता है। और ये और बिल्कुल देखें, पीडीएम बनाने वाले भी फजलुर रहमान साहब नहीं थे। पीडीएम बनाने वाला भी इस मुल्क का सबसे ज़्यादा यंगेस्ट सियासतदान बिलावल भुट्टो था। कोई नहीं जमा हो रहा था जी। बिलावल भुट्टो ने बुलाया और ये सारा इसकी बुनियाद रखी। और फिर पीडीएम छोड़कर भी बिलावल भुट्टो चला गया था। जब इख्तलाफ हुआ था नो कॉन्फिडेंस के मामले के ऊपर, नवाज शरीफ थे, पीडीएम छोड़कर भी बिलावल भुट्टो गया। और बाद में आके पीडीएम ज्वाइन नहीं की बिलावल भुट्टो ने, पीपल्स पार्टी ने कोई ज्वाइन नहीं की, ना आसिफ जरदारी ने की, और वो साथ रहे। पीडीएम ने बोझ में दी। यही होता है सियासत में यार, कि हुकूमत को निकाला जाता है और ऐसी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट जिसके सर पे 3 छतरियां लेकर चलती थी। सही। यानी जो आर्मी के सरबराह थे बाजवा साहब, वो उनकी छतरी, डीजीआईएसआई की छतरी और कई छतरियां साथ चलती थी, उसको इन सियासतदानों ने हटाया। ये इससे बड़ी कामयाबी। और जो दूसरी ये बात कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी बिल्कुल सही थी। पीपल्स पार्टी राइट पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी आज से 2-2.5 साल पहले हमारे जो पहले डायरेक्टर न्यूज़ थे हाफिज तारिक साहब ने एक दफ़ा डिनर किया था, 2 मरतबा हमारी वही, फिर एक दफ़ा हमने प्रेस क्लब में इन्वाइट किया था। मौलाना फजलुर रहमान तो जो परवेज खटक की हुकूमत थी उस वक्त भी कहते थे नवाज शरीफ को कि ये हुकूमत मत चलने दे, ठीक है, आगे इसको गिराए, वो नहीं तो नुकसान होगा। दूसरा जो पीडीएम ने जो ये काम किया, बिलावल भुट्टो ने, आसिफ जरदारी ने, अगर ये नहीं करते शुमाइला, सही, तो ये सारे के सारे छोड़ दे मुकदमात। नहीं, ये बड़ी अहम बात है कि जी शुमाइला के मुकदमात में कुछ भी नहीं होता इनका। क्या 2-2 साल 1.5 साल ये सब जेल में नहीं रहकर आए? आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, ये सब संजीदा, लेकिन नहीं, अगर हुकूमत कायम रहती वो, तो आज हो सकता है जनरल फैज आर्मी चीफ होते या कमर बाजवा को एक और एक्सटेंशन मिल जाता। बिल्कुल ठीक है। ये रांगे ये कहीं के नहीं रहते। ये बेहतरीन फैसला था। ये कोई, मैं मुनव्वर भट्ट साहब से बिल्कुल इत्तेफाक है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। सियासत में ऐसी होता है, यानी सियासत का एक रंग है। ठीक है, ब्रेक का वक्त हुआ है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुआशी इस्तेहकाम के लिए, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए निगरां हुकूमत की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनमें कितनी कामयाबी मिलने की उम्मीद है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुआशी इस्तेहकाम के लिए निगरां हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उनमें कामयाबी की कितनी उम्मीद है। ख़ास तौर पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जो इख्तियारात FIA को दिए गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मुनव्वर, बताइएगा ये इकदाम आप कैसे देख रहे हैं? ये मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। ये इन्होंने जो काम शुरू किया है ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन चलो बहरहाल अब शुरू किया है तो उसके असरात भी सामने आ रहे। और आज जो डॉलर जो 335 तक गया था वो आज 304 पे तक
₹303 का वो उसका रेट हो गया, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, और मेरी बहुत से जो फॉरेक्स कंपनी के एक नुमाइंदे से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन दी है कि नेक्स्ट वीक में डॉलर जो है 290-295 पे पहुंच जाएगा। तो ये वाली जब डॉलर नीचे आना शुरू होगा तो उसके असरात भी फिर साथ में आते हैं। और देखें ये जो कमोडिटीज़ है वो डेली की, उसकी भी कीमतों में थोड़ी बहुत कमी आई है, तो ये हुकूमत ने ये इक़दाम लिए तो उसके असरात है। लेकिन ये साथ ही जो बिजली के झटके देने शुरू किया, ये वाली बात जो है वो अभी तक किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना ही शायद हो सके। आज भी वो हुकूमत ने जो 1.5-2 रुपये जो है वो पर यूनिट जो बढ़ाने का ऐलान कर दिया, और दूसरी तरफ गैस के भी टैरिफ बढ़ा रहे, तो ये इकनॉमिक एक्टिविटी अगर उनके बस का काम नहीं है तो उसको छेड़े ही ना। अगर उनका मैंडेट नहीं है चीज़ें कम करने का और रिलीफ देने का, तो फिर ये अवाम को ये करंट भी ना लगाए। तो ये वाला मामला है। लेकिन ये होप फॉर दी बेस्ट, अभी तक जो इकदाम हुकूमती हल्कों की तरफ से हुए हैं उसके असरात सामने आए, और जो एक बेजा किस्म की महंगाई जो थी वो उसमें भी कमी आई है। और दूसरा ये देखें कि अभी आटे की कीमत भी नीचे चली गई है, चीनी की कीमत भी नीचे चली गई है, ऑयल की कीमत भी नीचे आई है, इसी तरह डेली दूसरी कमोडिटीज की कीमत, जो सिर्फ एक बबल बना हुआ था जो स्मगलिंग की वजह से था। सही, डॉलर स्मगल हो रहा है, उसकी वजह से डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है, चीनी स्मगल हो रही है, उसकी वजह से कीमत ऊपर जा रही है, दूसरी कमोडिटीज वो महंगी वो स्मगल हो रही है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें महंगी हो रही थी। तो अब ये स्मगलिंग के ऊपर इन्होंने हाथ डाला है, तो यकीनी तौर पे इसके असरात भी सामने आएंगे। ठीक है इम्तियाज साहब, निगरान हुकूमत के इन इक़दामात के असरात को आप कैसे देख रहे हैं? शुमाला ये तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे प्रोग्राम में आपसे कहा गया कि आप मेज़बान होंगी, फ़रहान, काशिफ और मुनव्वर भट्ट साहब जो हैं वो मेहमान होंगे और तजियाकार होंगे। अब हम पूछें कि वाकई हम तजियाकारी कर लें, तो ये तो अजीब सी बात हो गई। FIA का काम यही है, इन सब का काम ये। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि स्मगलिंग नहीं होती है, कमोडिटी बहुत कम होती है। मैं 96 में जब उस वक्त नवाज शरीफ का दौर था, उस वक्त भी मैं हयाताबाद और पेशावर से आगे होकर आया था। इससे आगे कहीं ट्रक नहीं जाते, ये डंप करते हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मीडिया पर अशिया खुर्दोनोश की खबरें बैन होनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। हम कहते हैं जी स्मगलिंग हो गई, फला जगह चली गई, ये यहीं घुमा रहे होते हैं और यहीं से निकाल के सप्लाई देने लगते हैं। डॉलर, चीनी, सारी आटा, ये सब पेट्रोल, ये इनकी सारे स्मगलिंग नहीं ये हुई? पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान के ऊपर कलंक का टीका है। ये ब्लैकमेलर पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं। भले इनके बच्चे गूंगे, बहरे, टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन अल्लाह इनको सज़ा देता है, अल्लाह अपने निज़ाम के मुताबिक इनको सज़ा दे रहा होता है। लेकिन वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में कोई यानी देर नहीं लगाते। ये हुकूमत का काम यही है, FIA का काम यही है, कस्टम का काम यही है। अब क्या उनसे कहा जाएगा कि भाई ये काम लेकिन वो करें? करते नहीं है ना, आप सख्ती भाई भी तो कर रहे हैं। इसी के ऊपर बाहर निकालना चाहिए ना। जो बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, नहीं काम किया उसने, बोले जी फारिग आप, क्यों आप यहाँ पर बैठे हैं, किस काम के लिए? मैं और आप अगर सही अपने जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, इदारा आपको मुझे बर्दाश्त करेगा? वो कहेगा घर जाए भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? तो ये उनकी जिम्मेदारी है मुस्तकिल बुनियादे पे। और एक और मैं बार बार बात करता हूँ कि जिस तरह सियासतदानों का, अरकान कौमी असम्बली, सेनेट, MPA साहिबान का, मिनिस्टर साहिबान का हल्फ होता है, जब जब वो जीतते हैं, जब जब वो वजीर बनते हैं, उनका हल्फ होता है। ये आला अफसरान जितनी बड़ी की पोस्ट पे जाएं, इनका भी हल्फ होना चाहिए, इनका भी बार बार हल्फ होना चाहिए कि जनाब मैं यहाँ रहूँगा और आमाना सदक ना रहूँगा। अब तो हल्फ हमें तब्दील करना चाहिए, औलाद के नाम से लेना चाहिए। जो भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, औलाद के नाम से अल्लाह और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ कहे कि भाई ये औलाद के ऊपर आए इनकी, अगर ये कोई इस तरह की हरकत करे। अब तो वो हालत हो गई है। और ये मैं इस मौके पे एक और बात मैं करना चाहूँगा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, हमारे DG ISI और DGC जो काम कर रहे हैं, ये बात सियासतदानों को मेरी इनसे बहुत इल्तिजा है कि इनको चाहिए उन सियासतदानों को शटअप कॉल करें जो चैनल्स पे आकर इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। बज़ाहिर आपकी तारीफ कर रहे हैं सर, लेकिन ये आपके सियासतदानों के और आवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल साहब ने ऐसा किया तो अब ऐसा हो गया। अगर कल को डॉलर ऊपर चला गया, कल को फिर ये महंगाई हुई, तो किसका नाम आगे जाएगा? और ये ताजिर
میں پھر کہتا ہوں کہ وہی جو 3,000 سے 5,000 والا فارمولا ہے وہ اختیار کیا جائے، صحیح۔ پیسے حاصل کیے جائیں، یہ کام کرے نگراں تو حکومت، معیشت کو اس سے اور سہارا مل جائے گا، مل ٹھیک ہے۔ جائے گا۔ اور یہ جو ایک نیا چل رہا ہے کہ جناب مغرب میں دکانیں نہیں بند کریں گے، یہ فتوے لیے جائیں تمام مکاتب فکر سے، ٹھیک ہے، اور شرعی فیصلے کیے جائیں تاجروں کے خلاف جو ٹھیک ہے۔ 6 بجے دکانیں بند نہیں کریں گے۔ غیر شرعی معاملہ ہے یہ مسئلہ 6 بجے دکانیں کرنا بند کرنا میرے آسان ہے نہیں، جو ہماری ایک نہیں روٹین کرنا ہے چاہیے، کراچی اسلام میں۔ کہتا ہے، ہاں اسلام وہ تو کہتا ٹھیک ہے، لیکن مشکل فیصلہ لگتا ہے کیونکہ تاجر بھی اس پہ راضی ہوتے نہیں ہیں۔ کاشف، آپ ان اقدامات کے اثرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہے ان کا؟ الٹیمیٹلی کوئی بھی سخت اقدام ہوگا اس کا فائدہ تو ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اقدامات مستقل مزاجی کے ساتھ کتنا عرصہ چلتے ہیں صحیح۔ اور اس کے ثمرات کتنا عرصہ رہتے ہیں۔ اگر یہ بھی اقدامات اسی طرح کے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا ماضی کی جو 2-3 حکومتوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کسی نہ کسی ٹائم پہ اس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسے اقدامات نہیں ہیں جو تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے دور میں بھی ہوئے، پی ڈی ایم کے دور میں بھی ہوئے، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئے، پیپلز پارٹی صاحب کے دور میں سب سے بڑا کریک ڈاؤن ہوا، خنانی انکالیہ کے نیٹ ورک کو توڑا گیا کہ وہاں پہ بھی ڈالر کی یہی معاملہ تھا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آیا ہم نے مستقل بنیادوں پہ ایک پالیسی ڈیزائن کر لی ہے، اور مستقل بنیادوں پہ جب پالیسی ڈیزائن کر لی جائے اور مستقل بنیادوں کے اوپر اس کی مانیٹرنگ کی جائے تو اس کے بعد اس کے ثمرات جو ہے وہ دور آتے ہیں۔ بالکل، یہ 100% صحیح ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو جینوئن بزنس مین ہے یا جو دیگر کاروبار کے مواقع ہیں وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں پالیسیوں کی وجہ سے، انسرٹنٹی کی وجہ سے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف ڈائیورٹ کر گئے کہ کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس نے چینی لے کے سٹارٹ کر لی، کسی نے ڈالر لے کے سٹارٹ کر لیے، کسی نے سونا لے کے سٹارٹ کر لیا، کسی نے اپنی چینی مل میں بک کروا کے اور بتا دیا کہ جی میرے اتنے پیسوں کی چینی بک ہو گئی۔ ہمیں یہ ذہن سازی کرنی چاہیے کہ جس نے بھی ذخیرہ اندوزی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے، جس نے بھی ذخیرہ اندوزی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اب ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ اٹسیلف ایک بہت بڑا غیر شرعی کرائم ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بینک سے بڑی بڑی لیمٹس لیتے ہیں، اس کے بعد ذخیرہ اندوزی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس سے عام عوام سفر کرتی ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے جو کاروباری لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں چیف آف آرمی سٹاف کی، اس ملاقاتوں میں کلیئر کٹ ایک پالیسی دی گئی، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع ہوا تو وہی ڈالر جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، سونا نیچے آنا شروع ہو گیا، چینی نیچے آنا شروع ہو گئی۔ لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سزا اور جزا کے جو نظام ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عدلیہ جو ہے وہ چینی کی مانیٹرنگ کے اوپر سٹے دے دے گی تو پھر وہاں پہ شوگر کین کمیشن کیا کرے گا؟ اگر آپ منی لانڈرنگ میں کسی کو اریسٹ کرتی ہے ایف آئی اے اور جب وہ عدالت میں جاتا ہے تو ایک عدالت سے ضمانت دے دیتی ہے تو اس کا حوصلہ اور بلند ہو جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 3 دن جیل میں رہیں گے یا 10 دن جیل میں رہیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ہماری ایف آئی اے کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دیگر لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملزمان کو سزا تو دیجیے، ملزمان کو جو ہے وہ کیفے کردار تک تو پہنچائیے۔ آپ نے آج تک 20 سال ہو گئے ہم صحافت میں خبریں دیتے ہوئے اور خبریں کور کرتے ہوئے، میری جو چھوٹی سی صحافتی کیریئر ہے میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی منی چینجر کو، کسی گولڈ کا ذخیرہ کرنے والے کو سزا ملی ہو۔ یہ ضرور سنا کہ چوتھے دن ضمانت ہو گئی۔ اگر امتیاز صاحب کے نظر میں ایسا کوئی کیس ہے یا بٹ صاحب کی نظر میں ایسا کوئی کیس ہے تو بتا دیجئے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوا پاکستان میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سزا دینی چاہیے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے ذخیرہ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جب تک سزا نہیں دیں گے آپ جتنے مرضی اقدامات کر رہے ہیں، لوگوں کے حوصلے وقت کے ساتھ ساتھ بلند ہوں گے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کاشفہ۔ ایک بریک کا وقت بریک کا وقت ہوا ہے۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو دفتر خارجہ کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے کہ کیا افغان حکومت پاکستان میں دہشت گرد حملوں پر پاکستان کے احتجاج کو نوٹس کرتی ہے، کیونکہ کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد حملوں میں کافی تیزی آئی ہے اور اس میں زیادہ تر ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جس میں طالبان ملوث ہیں۔ امتیاز صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیا یہ بات؟ دیکھیں، ابھی شاید یہ 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، جو افغان امور کے جو ذمہ دار تھے انہوں نے تو یقین دلایا تھا کہ جی ہم جو ہے اس پر افغانستان کو
दहशत गर्दों की जन्नत नहीं बनने देंगे, ना उसको पनाहगाह बनने देंगे, और हम तावन करेंगे। उस बुनियाद पर तो इस बात के इम्कानात हैं कि वो हमसे कोऑपरेट करेंगे, करना चाहिए, वरना तो फिर वही है कि जो हमने उनके लिए इतना कुछ किया कि पूरा पाकिस्तान हमने दाव पे लगा दिया, आज उसकी हम भुगत रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। अगर अफ़गान हुकूमत या अफ़गान के ज़िम्मेदारान इस बात को नहीं मानते तो वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, तब्दीली आती रहती है हालात में भी। आज अगर अफ़गानिस्तान में हालात मुनफरिद है तो उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इस मौके पे शुमाइला, हमें उस साबिक हुकूमत से ये भी पूछना चाहिए कि जो तालिबान के लोग थे जो यहाँ पर जिन्हें पनाहें दी गई, जिन्हें माफ़ी दे के सब की गई और कहा गया उनके लिए, वो तो उनको और सहूलतकारी होनी चाहिए, उनके लिए और मामलात को आगे बढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? साबिक वज़ीर आज़म के हुकूमत जाने के बाद एक से ज़ायद इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। बात यह है कि हमें एक बात को, लाइन को क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे जवान ना सिर्फ शहादतें कबूल कर रहे हैं बल्कि उनके ऊपर तनकीदें भी की जाती है कि इन्होंने हमें धकेला इस जंग के अंदर, इन्होंने इस तरह से कर दिया। तो क्या ये हम दो रुख हैं? हम अपने शौहदा के खून के ऊपर भी ये बातें सुनेंगे कि वो उन्होंने सब कुछ अपना ख़त्म कर दिया, पूरा पाकिस्तान हमने दाव पे लगाकर अफ़गानिस्तान का अमन बहाल किया, तो क्या पाकिस्तान का अमन उससे रिलेटेड नहीं है? क्या ये पाकिस्तान को कैटेगोरिकली फैसला करना पड़ेगा, अनाउंस करना पड़ेगा कि अब उनका अफ़गान माजिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि उनको निकाला जाए या इतने दिन के अंदर अंदर वो यहाँ से निकल जाए, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा? देखें, दो पड़ोसी मुल्क हैं और पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के मौजूदा अमन में बहुत बड़ा हिस्सा है। उनको चाहिए इसके अंदर हम जो हमारी वजारत ख़ारजा के ख़दशात हैं वो बिल्कुल दूर होने चाहिए और उनको आगे बढ़ के देखो, इस मामले में जो मुस्तहकम पाकिस्तान हर एक के लिए सूदमंद होगा ना, फ़ायदेमंद होगा जो भी है। और अब ये कार्रवाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए, कोई इसमें कोई वो नहीं है कि जनाब अब फला हुकूमत है, कोई खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान में कोई गैर मुस्लिमों की हुकूमत आ गई। इम्तियाज साहब, दहशतगर्द हमलों में तो हमने तेजी देखी है, दहशतगर्द हमले तो किए जा रहे हैं, उनकी रफ्तार बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ना, पेशावर में देखे ना हमारे सीटीडी के मस्जिद के अंदर अभी जो कितने सारे कई एक लगातार धमाके हुए, तो उसका मतलब, और फिर अवाम को भी चाहिए, सही, मैं हमारी अवाम से भी गुजारिश है कि अपने इदारों, अपनी एजेंसीज की आंख, नाक, कान और जबान बन के किरदार अदा करें, बिल्कुल बन के किरदार अदा करें। काशिफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मामले में संजीदा है, क्या कहेंगे आप? देखिए शुमाइला, हम अपने आप के साथ संजीदा हमें होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारे साथ संजीदा हो या ना हो, हमें इसमें इतनी तवज्जो देने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हमें अपने मसाइल को, चीजों को और अपनी पॉलिसी को देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब हम अपनी अवाम, अपने फायदे की पॉलिसी देखेंगे तो हमारी तवक्कुआत जो है वो दोनों लोगों से कम हो जाएंगी। ये कितने जुल्म की बात है कि कितने सालों से हमने अफगान मुहाजिरीन को अपने साथ रखा हुआ, जिसकी वजह से हमारे वसाइल इतने खराब हो गए कि कम हो गए कि हमारी अवाम जो है उसका खमियाजा भुगत रही है। लेकिन अफगानिस्तान से बॉर्डर पार मुस्तकिल हमें एक परेशानी का सामना क्यों ना हो? क्योंकि भारत हमारे खिलाफ इंसर्जेंसीज करवाता है, भारत वहां से बैठ के ऑपरेट करता है, ये भारत की प्रॉक्सी लाइन है वहां से। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में जो हमारी रजीम है, अस्करी रजीम है बिलखसूस, इससे चूंकि भारत को प्रॉब्लम है, इससे अब मुझे ये लगता है कि दीगर मुमालिक को भी प्रॉब्लम है, होना शुरू हो गया, तो वो अफगानिस्तान के रास्ते से हमारे ऊपर डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश करते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम के शिकार हम पहले हो चुके। अब वो समझते हैं कि ये अस्करी जो कार्रवाइयां होंगी, इंसर्जेंसीज होगी, तो ये हमें उस तरीके से एक हमारे अमन को तबाह करने की कोशिश अफगानिस्तान मुलव्विस है ना, गो के वहां से जो है वो ये बाकायदा कहा गया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना हराम है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ वाकयात तो हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान बहसीत हुकूमत नहीं भी हो तो वहां पे छोटे छोटे कोई ना कोई ट्रूप्स होंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जिस वक्त यहाँ से अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो उन्होंने जो जल्दबाजी में वहां पे अपना जदीद असला छोड़ा, वो असला वहां के शरपसंद लोगों के हाथ लगा, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंसर्जेंसीज करके। अब देखना यह है कि या तो वो सारे का सारा असला अफगान हुकूमत अपनी प्रोटेक्शन में ले ले या उसको तलब कर दिया जाए।
لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو کنیکشن بن چکے ہیں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ذریعے یہ در اندازی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ بھارت پھر واویلا کرتا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان میں انسانی بنیادی حقوق کا یہ مسئلہ بن گیا، پاکستان میں عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام ہے، وہاں پہ امن نہیں ہے، وہاں کی اکانومی کا پرابلم ہے. وہ یہ واویلا کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ کسی کی یہ توجہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نہ جائے جو وہ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، کسی کی توجہ خود ان اقلیتوں کی طرف نہ جائے جو بھارت میں وہ خود مودی سرکار جو کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے جس طریقے سے ہم نے دیگر پالیسیز کو کلیئر کیا کہ ہم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے، ہم نے ملک کے اندر خواہ کا کیوس کریٹ نہیں کرنے دینا، ہم نے استحکام کی طرف جانا ہے، عدم استحکام کی روش کو توڑنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طریقے سے ہمیں اپنی ایک جو ہے دور رس پالیسی بنانی چاہیے، عسکری اداروں کو بیٹھنا چاہیے کہ ہم اپنی پالیسی دیں، اور اگر اس پالیسی کے اوپر ہمارے ہمسایہ ممالک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو ہمیں اسٹرانگ میسج دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. منور، افغانستان پاکستان کے خلاف کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، آپ کا اس پر موقف کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو انسرجنسی ہو رہی ہے اس میں تو بظاہر یہ وہ افغان طالبان جو ہے وہی ہے، ٹی ٹی پی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستانی حکومت کے افغان حکومت کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، اور یہ بات ڈپلومیسی کے ذریعے جس طرح ٹیکل کی جا سکتی ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں. یہ افغان واریر جو ہے یہ ایک 20-30 سال سے یہ حالت جنگ میں اور جنگ ہی ان کا کاروبار ہے. جبکہ پاکستان اب یہ اس طرح کے حالات افورڈ نہیں کرتا، تو سب سے بہتر طریقہ وہ ڈپلومیسی کا، اور ڈپلومیسی جو ہے اسی کے ذریعے ان حالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے بھی جب یہ معاملات بڑے تھے تو حکومت پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ رابطہ کر کے کہا تھا کہ بھی آپ ان معاملات میں اپنا کردار ادا کریں، یا پھر ہم اپنا سلیکٹڈ ایریاز میں خود سٹرائک کرنے پہ مجبور ہوں گے. تو اس کے بعد پھر افغان حکومت نے ان معاملات میں کنٹرول کیا، اور بہت سی جگہوں پہ ٹی ٹی پی کے جو ہب بنے ہوئے تھے ان کو ختم بھی کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں حکومت کو آگے بڑھ کے افغان حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے، اور اپنے یہ جو ایشوز ہیں ان کے ریزالو کرنے کے لیے بات کرنی چاہیے. تو یہ بہتر طریقے سے یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں آپ تینوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور بات وہی ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے نکلنا ہی سب سے زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.